Ay nara. Hi guys. So, naglaag-laag mi sa kong mother-in-law. Oh, noon sa Blood control. Unsay mong maka-istorya na yung gibasa. Japan man daw nag-Philippines. Flood risk management project for Cagayan de Oro. Di blood control. Nung gimi dire. Naka-video ka. Tinood man. Alam, naka-video ka na. Yung baha ng Cagayan, huwag yan po'y tuway. Tuway, tulay. Guys, akalaag mi pero masira doon mi guys. Uy, huli na lang mi ani. Huli na lang mi guys. Ano, pirami pa kay. Dali na kay abot. Dali na kay abot rila man. Ano. Guys, nakarila man ko mi guys. Ana guys, oh, inay guys, ba inay guys. Okay na mi, manguli na mi. Ada guys, oh. Begitu. Ada.